अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। नेमतें तमाम तब होती हैं जब विलायत दाखिल होती है। रोजा पूरा करने के लिए रात का होना जरूरी है, नेमतें मुकम्मल करने के लिए विलायत का होना जरूरी है। जैसे जब तक रात ना हो रोजे की तकमील नहीं हो सकती, जब तक विलायत अमीर ना हो दीन की तकमील नहीं हो सकती। तो जब मुकम्मल दीन विलायत अली के बगैर अधूरा है, तो नमाज कुल्ले दीन नहीं, जुज़वे दीन है। नमाज है जुज़। और असल में नमाज को भी इसलिए मुश्किल कर दिया गया कि हमें असल में हमारा कसूर यह है कि हम बचपन में नमाज माँ सिखा देती है, बाप सिखा देता है, बड़ा भाई सिखा देता है, बड़ी बहन सिखा देती है, वो बचपन में नमाज रट लेते हैं हम, क्योंकि हमारी जुबान अरबी नहीं, नमाज अरबी में है। इसलिए हम जब सारी जिंदगी मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो वो बचपन की जो रटी हुई होती है ना, बंदा जितने मर्जी मुश्किलात में चले जाए ना, दो का पहाड़ा नहीं भूलता जिसने बचपन में याद, क्योंकि बचपन की हिफ्ज की हुई चीजें हमेशा याद रहती। नमाज हमें बचपन में याद करवा दी। मुसल्ले पे खड़े होते हैं, अब जुबान नमाज पढ़ रही होती है, दिमाग कहीं और चला जाता है। मैं गलत कहूं तो मुझे रोक दीजिएगा, मैं ठीक कह रहा हूं। जुबान वो जो रटी हुई है वो जुबान जल्दी जल्दी पढ़ी जा रही है और दिमाग को पता ही नहीं कि जुबान क्या कह रही है। दिमाग किधर पहुंचा हुआ, दुकान, माल, फलां बंदे के काम की तरफ। ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ इसलिए हुआ कि दिमाग और जुबान एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सके। लिहाजा कोशिश की जाए कि बच्चों को मानवी नमाज याद करवाई जाए, ताकि बच्चे को पता तो चले कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू क्या कर रहा हूं। चले मैं उसको 2 या 3 मिनट में आपको दूंगा, मैं आसान कर देता हूं ताकि कम से कम बच्चों तक ये बात पहुंच जाए। ये जो तकबीरतुल इहराम है ना, अल्लाह अकबर कहना, ये किस बात की अलामत है? कि मैंने दुनिया की हर चीज से हाथ उठा लिया। दुनिया की हर चीज से हाथ उठा लिया, हैंड्स अप। गिरफ्तारी दे दी, मुजरिम आज भी गिरफ्तारी दे तो ऐसा ही देता है, मेरे अल्लाह मैं तेरा मुजरिम हूं, तूने मुझे बड़ा ढूंढा, मैं नहीं मिला, तूने मेरे मस्जिदों में ऐलान करवाए कि अपने घर वापस आ जा, मैं नहीं आया, आज मैं घर वापस आ गया हूं, ये मैंने हाथ उठा लिया। अब अल्लाह और बंदे की गुफ्तगू शुरू हो गई। खुदा ने कहा तू जिसके पास आया उसे जानता है कि कौन हूं मैं? बंदे कहा अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बिल आलमीन, तो आलमीन का रब है, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा है? मालिक यौमिद्दीन, तो दीन के दिन का मालिक है। आसान इतनी करूंगा कि बच्चे तजस्सुस के साथ और इश्क के साथ नमाज पढ़ें। इय्याका नअबुदु, मालिक यौमिद्दीन, तो क़यामत के दिन का मालिक है। अच्छा चला आ गया मेरे घर, खड़ा भी हो गया मेरी बारगाह में, बात भी शुरू हो ही गई है, चाहता क्या है? इय्याका नअबुदु, किस बात पे? इय्याका नस्तईन, क्यों? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं तेरी इबादत करना चाहता हूं, तो मेरी मदद कर। किस बात पे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तुझे पता है वो रास्ता किनका है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अगर मैं तुझे उनके रास्ते पे ले जाऊं तो तू उधर तो नहीं जाएगा गैरिल मग़ज़ूब पे। तुझे पता है वो कौन है? अलैहिम वलज़्ज़ालिन। खुदा कहता बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, आया मुद्दत के बाद है लेकिन गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही है तेरी, कुछ और सुनाओ। गुफ्तगू अच्छी हो गई। खुदा ने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा रहा तुझसे ये ताल्लुक, ठीक है तूने जो भी कहा ठीक कहा, अब झुक के कहा सुभान रब्बियल अज़ीम।
چل کہہ جو دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اب دوبارہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اب سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلی. اب پھر تو نہیں کہیں جائے گا استغفر اللہ ربی واتوب. دوبارہ اٹھ کے کھڑا مجھ سے گفتگو کر، پھر یہی دہرانا، ذرا کیا کہا تو نے مجھ سے. پھر دوبارہ وہی باتیں شروع ہو گئی. خدا نے کہا تھک گیا ہے بیٹھ جا. الحمدللہ. اب مجھے بتا عقیدہ تیرا کیا ہے؟ مجھے چھوڑے گا دنیا، مجھے نہیں پتا میں تنہا رہ جاؤں گا یا کوئی میرے ساتھ چلے گا. وہ خدا نے کہا بتا تو صحیح عقیدہ کیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا عقیدہ یہ ہے تو ہے. تو مجھے آج تک ملا ہی نہیں، تجھے کیسے پتا کہ میں اللہ ہوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے اس نے بتایا ہے کہ تو ہے. تجھے کس نے بتایا کہ وہ ہے؟ علی ولی اللہ. اب جس کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہہ دے. کیا کہنے؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اگر آپ کا علی کے بغیر گزارا ہے تو اب ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں. عقیدہ اپنا بولیے گا. جو بھی آپ کا عقیدہ ہے گواہی دینی ہے آپ نے، یہ یاد رکھیے گا. گواہی دے رہے ہیں آپ، اور گواہی بھی کسی شخص کے سامنے نہیں دے رہے، توحید کے سامنے دے رہے ہیں. اور گواہی یہ آپ ابھی کسی جگہ پہ تھانے میں کٹ ہو جائے، آپ کو بلایا جائے کہ سرکار پنچایت میں گواہی آپ نے دی تھی. جی میں نے دی تھی. تھانے میں جی میں دوں گا. جی پنچایت میں گواہی ہو گئی، تھانے میں گواہی ہو گئی، عدالت میں پہنچے، اس نے وضو کروایا جج نے، اسے کہا جو کہے گا سچ کہے گا. جی 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 کہوں گا. دے گواہی. جی میں نے تو نہیں دینی. پنچایت والی قبول ہوئی نہیں، تھانے والی قبول ہوئی، کمیٹی والی قبول ہوئی. جب عدالت میں جا کے مکر گیا تو پچھلی رہی کوئی نہیں. سبحان. کلمے میں کہہ دیا، نہ 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 رائے نمبر نہ دینا. کلمے میں کہہ دیا، اذان میں کہہ دیا، اقامت میں کہہ دیا. جب خدا نے کہا وضو کر کے اب بتا، تو اب کہہ دیا نہیں. اب اگر نہیں کہا کلمے والی بھی چلی گئی، اذان والی بھی چلی گئی.